September 1, 2020, Tuesday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Mayan Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Erisari, Manilin Roldan. For the spiritual strength, guidance, safety, protection, and good health of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, and of Biso family, Resi Joy Cuenca and family, Yvonne Jorin, Antonio II, and John Albert Vismanos, all crew members of Super Trader and Rinante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Josephine Ala Enriquez, Sister Socorro Bacani, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. 39th birthday of Rinan Delfino. Thanksgiving for graces received from Delfino family. For all the blessings and graces received by Michelle Carlson, Maxine Lourdes Abadia, Naloin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Castro Clan, William and Shoni Miranda, Carmenchu Dakay Pinili and family, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lekit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu, Vandoy Sales, Cebu Demil Incorporated, Carlo Anton Suarez, Mante family, Jonas Sagarino and family, Nadal and Destua family. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Mimerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Egmedio and Caetana, Pura, Jose and Ben, Florence Epimaco Martelino Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cirila, Vicente and Lourdes, Mario Jimenez, Chopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Vivina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito,
Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Krisha Cyrene, Virginia, Guvi, Domingo, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dakay Jr., Stanislao Dakay Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Liamedo, Isidaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Yotikia, Francisco Sr., Francisco Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pilaggio, Rudy, Perpetua, Jose and Saloma Padriga, Henry and Martesa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Florentina, Primitivo Sr., Primitivo III, Perla, Marcelino, Porferio Jr., Purificación, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Domagit, Agnes Anieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Herminia Borja, Omi Cruz, Leonor, Carmen, Sinaida, Filomeno, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Hill, Salvacion, Baring, Vinancio Baring, Rafael Villa Carlos, Francisco Dominador Jr., Emma, Salvacion Vivencia, Virgilio, Rinaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Sister Catherine Rose, Blesilda, Florencia, Roswell, Tim, Art, Oscar Cruz, Father Ricardo Mamanarlo, Monsignor Carlito Pono, Father Jaime Borges, Father Nilo Nimenio, Father Joselito Del Mar, Father Antonio Damalerio, Father Willie de la Peña, Father Nicolas Batucan, Father Restituto Padilla, Remedios Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Perfetuo, Magbutay, Albina, Rium Jr., Rium Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Zenon, Elizabeth, Raimunda, Catalina, Lilia, Vidasto, Alberta, Eduardo, Sergio, Gabriela, Sancha, Cesario, Elogia, Catalina, Edgardo, Emmanuel, Rosetta, Vicente, Francisco, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomer Nadal Jr.,
Antonio Iyala, Esperanza Jose Isabel, Virgilio Exaltacion, Teresita Josefa, Agustin Catalino, Inmaculada, Oliminado, Herminia Borja, Ome Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano, Ava Yap. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Abraham de la Victoria. 40 days for the souls of Maximo Daclan. 40th day of Castro Chua Sr. First death anniversary of Carmelito Castro, Catalina Magbutay. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog Manindo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan o patawaron sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo, ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walalaing nasayod sa mga hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod sa tanan, may tungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni adtong nakabaton sa espiritu, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitulo sa espiritu. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu, dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili gayud makasabot niini og binuang kini alang kaniya, kay ang ilang bili masukod man lamang sa espirituhanong sukdanan. Ang nagbaton sa espiritu makahukom sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya sumala sa gisulti sa kasulatan. Kinsa nahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Apan ania kanato ang hunahuna ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang Ginoo matarong diha sa tanang niyang mga paagi. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Tubag. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Papasalamata kanimo tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, o pasuginla sila sa imong gahom. Tubag. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Pasaysaya sila sa katawhan, may tungod sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Tubag. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nakapabangon sa tanan nga mapukan, o nagapatindo sa tanan nga nangalipay. Tubag.
Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea. Diin nagtudlo siya sa mga tawo sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahuman ang iyang mga pulong. Dito sulod sa sinagoga, may tawo nga giyawaan, ug sa makusog, misinggit siya. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom ug gula sa tawo. Gilamba sa yawa ang tawo sa atubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala unsa ang tawo bisag tiyutay. Naibulong ang tanan ug nag-ingnanay, unsang pagtulun-ana kini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo, palihog manglingkod. Maayong buntag kanatong tanan. Muasyom lang ko nga kadaghanan kanato nga nagsimba o nagsunod sa atong misa sa Facebook nga palasimba na gyud niining mga adlaw. Og nakahinumdom patagamay sa mga niaging mga ebanghelyo. Kay kinigong atong mga ebanghelyo, mga igsuon, sumpay-sumpay. Nya usahay, mas lawom ang atong mapamalandungan kung atong makontextualize ang atong gibasa karong Domingo sa mga ebanghelyo sa niaging mga adlaw o Domingo. Hinumduman ninyo, 2 Sundays ago, si Jesus nagpaila kung kinsa siya, pamaagi kang Pedro. Sa dihang ningon si Pedro, ikaw ang Mesiyas. Pero last Sunday, sa dihang gipasabot ni Jesus sa iyang mga tulunan, kung unsa ang Mesiyas o unsay may tabo sa Mesiyas, unsay iyang misyon, wa sila makasabot. Mautong si Pedro ni babag sa iyang mga plano nga mamatay sa krus. Ug kining maong dili pag-ila kang Hesus o pagsalikway kang Hesus kung kinsa siya, nahitabo sa daghan nga episode sa Ebanghelyo. Kung mahinumduman ninyo gahapon, sa dihang niwali siya sa iyang lungsod sa Nazaret, gusto unta nila siya nga ilabay sa pangpang. Iyang gipaila ang iyang kaugalingon nga
Mao ang gipadala sa Dios. Gusto noon nila siyang ilabay sa pangpang. Ug karon niabot si Jesus sa Capernaum, ang mga tao niingon, natingala, kinsa ka ni siya? Nahibulong sila pag-ayo sa iya. Kay nga naman, bag-o ang iya nga pagtulunan, pero inubanan o gahom. Mao ni siya pinaka lisod nga babag sa mga Hudiyo ni adtong panahon. Tungod kay para kanila, bag-o ang pagtulunan. Sa una, mag-imagine ko, surtiha sa mga tao nga nabuhi sa panahon sa Ginoo. Kay laliman ka ana, makit-an nimo ang Ginoo, maglakaw-lakaw dinhi sa kalibutan, imong madungog ang iyang mga pulong, imo siyang mahikap, mura siyang tao sama kanato. Nakaingon ko, surtiha ka nila. Ninduta ka iadto anang hulilan kung diin nabuhi si Jesus. Unya, natingala gyud sab ko nganong wala sab siya dawata sa iyang mga tao sa iyang panahon. Ug sa diyang naswertihan ko mga igsuon, nakaabot ko sa hulilan, akong na-learn ang rason nganong wala siya dawata. Ug mao kini, bag-o ang iyang gitudlo. Wala sila maanad sa mga teachings nga iyang gihatag. Kay nga naman, kada Sabbath, kanang gitawag nilang Sabbath, mo recite kuning mga Hudiyo. Maingon sila, remember, O Israel, there is only one God and that is Yahweh. Maunay substance sa ilang isulti nga, usab ang pinaka-importante pagtulunan o dapat hinumduman. Mao nga usa lamang ang Dios ug siya si Yahweh. Mao imagine ninyo, kalit lang moabot si Jesus og niingon, ako anak sa Dios. Ako ug ang Dios usara. Dili gyud sayon dawaton ang kanang maong teaching. Kung para atong masabtan, pareho ba karon si Kibuloy, no, ni angkon siya nga siya Dios, anak sa Dios, di ba mga tawa manggani ta? So mausad ka na ang claim nga gihimo ni Jesus sa mga Hudiyo. Mao sila naglisod gyud og dawat. Bisan naghimo si Jesus og daghang mga milagro, daghan sa ila wala mo dawat. Bisan og gipakita ni Jesus nga iyang gituman ang kasulatan sa Biblia, daghan kanila wala mo dawat. Ug bisan siya gilansang na sa krus ug gihalad ang iyang kinabuhi, sigon sab sa gisulti sa Old Testament iyang pagtuman, sila gihapon wala mo dawat. Kay nganuman, bag-o manggod, naanad sila sa kinaraan, naanad sila sa pagtuo nga komportable na sila. Bisan ang Dios nag-awag kanila sa mga bag-ong pagtulungan, sa bag-ong nga gasa, sa bag-ong nga testamento, dili nila buot dawaton. Mga igsuon, maumampud na ang babag sa atong panahon, di ba? Kay ang atong pag-ila sa Dios sa kada hagit sa atong kinabuhi nagabag-o. Sa dihang bata pa ta, siguro ang Ginoo atong gisimba mura og image nga naa sa simbahan. Sa dihang mudako na ta, ang Ginoo gusto niya mahimong higala kanato. Nya basin galisod tagdawat niya as a friend. Or ang Ginoo sa atong kalisod, iyang gusto niya ipakita iyang kaugalingon nga matinabangon. Pero wala kita gapangayo sa iyang panabang. Or siguro tungod sa atong mga sala, ang Ginoo gusto niya ipakita iyang kaugalingon nga maluluyon, masinabtanon. Pero dili nato gusto ang iyang kaluoy ug ang iyang pagsabot.
Karong panahon sa pandemic, gaistorya mi ni Father Mel. Ingon ko, Father Mel, kinomdom ka sa una. Maingon gani taog, maayo nga Katoliko, hinimba. Pero sa atong panahon, daghan tod ang musimba, pero daghan ang wala manimba. Pero kung tanaw nimo karon nga sarado atong simbahan, gamay lang makasulod, daghan kaayo ang nanimba bisan online. Sa to pa, tungod kay uban kanato, wala na kaayo mosulod sa simbahan, makaingon kitag ang Ginoo mismo ni tugot aning pandemic para siya mosulod sa atong panimalay aron nga makahimamat gihapon kita kaniya. Kung sa ato pang famous nga saying karon, ang Ginoo na ang nag-adjust. Pero welcome back siya kanato. Ato bang giila ug ato bang gisabot kining iyang ang pagkamasinabtanon para kanato. Aduna bitay karton drawing nga nigawas pagsugod aning pandemic, ug sa maong drawing base nakakita namo ani ang yawa ug ang Dios nagstorya. Ningon ang yawa, tan-awa tungod sa pandemic akong gisarado ang imong simbahan. Ug ningon ang Ginoo, tan-awa nakasulod ako sa kada panimalay. Mga igsoon, hinaot paunta nga dili kita makontento sa atong pag-ila sa atong Ginoo. Kay sa kada hagit sa atong kinabuhi, ang Ginoo mas nagpaila pod sa iyang kaugalingon diri kanato. Ug ato siyang i-welcome. Kay bisan tuod bag-o ang iyang pagtulunan para kanato, anaa diha ang iyahang grasya, ang sekreto nga gitawag sa first reading nga gahatag og kaluwasan sa atong kinabuhi. Palihog manidtog. Sa tumang pagsalig, ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo. Ug sa matag pangamuyo, moingon kita, Ginoo, luwasa kami. Ginoo, luwasa kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, ug ang nagdumala niini, makabaton sa kinasing-kasing nga kabag-ohan sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagsunod sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasud, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga mihalina mahisama sa mga santo sa langit nga nakiguban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Iapil nato sa atong mga pag-ampo ang mga intensyon sa atong mga nagsimba sa Facebook, labi na sa ilang mga ginsulat dikto sa comment section, nga ang Ginoo'y hatag ang tanan nilang mga gipangayo. Mag-ampo kita. Ginoo, luwasa kami. Makagagahong nga amahan, puno sa pagsalig ug gugma, among nahalad nga na kanimo ang mga tinguha ug pangandoy sa among kinabuhi. Hinaot nga kini dili mahisupak sa imong kabubuton. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
palihog mang lingkod. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magdala unta nga rikanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay huno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Una
Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamisa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dina sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We pray for those that you guide the medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected, may they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.